Nadine, tu peux le faire? Oui, madame, on charge fille déjà. D'accord. Madame, Oui. المكان اللي هو توا les examens توخروا معناها le 28. Ouais. possible نعملوا séance أخرى على synchronisation. Oui, on peut programmer ça. Oui, il n'y a pas de souci. Madame, il y a quelques exercices. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'exercices. Donc, on a beaucoup d'autres exemples. Du coup, oui, ça m'arrange. شوفوا وقتاش الوقت اللي يساعدكم. Merci madame. Euh, alors, il est où? Ah, في الوحدة في conversation. Ok. Oui madame, أنا حطيته. Ben, alors, on va commencer avec le premier exercice. Ben, donc, vous devez écrire une procédure appelée mon tour de i qui sera appelée par n processus, où n est une constante connue. Donc, on connaît le nombre de processus. L'argument pour mon tour est un entier entre 0 et n-1, indiquant un identifiant unique du processus appelé. Donc, le processus qui roule mon tour de i vaut le nombre de termes. Le résultat de l'appel de mon tour par un processus, PI, est le suivant. Si le dernier processus à s'être exécuté est PI-1, mon tour va imprimer, c'est le tour du processus I. Sinon, PI est bloqué jusqu'à ce que PI-1 exécute mon tour. En fait, tout simplement, l'objectif, c'est que les processus s'exécutent dans l'ordre. Donc, les process, un numéro, sauf que ils ont été lancés en même temps, donc on ne peut pas savoir quel est le processus qui va être exécuté en premier par le système d'exploitation. Dans la file d'attente près, donc, on veut organiser le travail. Les process s'exécutent dans un ordre bien particulier. Donc, le comportement souhaité est que les processus affichent à l'infini. C'est le tour du processus 0, c'est le tour du processus 1. On bat n-1, bat n, bat n-1, bat 0. On va compléter l'implémentation de mon tour. Le code manquant peut être 0, 1 ou plusieurs lignes de code. Et la synchronisation sera basée sur les sémaphores que vous devez penser à initialiser. Ben, à qui a une proposition? Je peux l'exercice ou une proposition. Alors, je peux le l'exercice. خممت فيه قلت نعمل كي يدخل بروسيسوس جديد نزيدو في النومبر قبل ما نزيدو النومبر نعمل هيك نداونو بعد ما نزيد النومبر نعمل اب. Mais on aura besoin déjà de combien de sémaphores? حاجتنا بسيمافور الميتكس وحاجتنا بسيمافور نتاع الفيد والبلان ولا خاطر عندنا بالك كي تقول فيد l'exemple نتاع الفيد والبلان هو l'exemple نتاع البرودكتور كونسوماتور استحقينا له على خاطر يلزمنا كل مره نتستيو اسكو لا فيل نتاعنا اي بلان ولا اسكو لا فيل نتاعنا اي فيد. سي ان اوتر اكزومبل. توا شنو هو لو كومبورتمون اللي نحبه انا نتاع الوحده نتاعي نتاع السيستم نتاعي؟ quel est le comportement que je veux avoir quand un processus arrive qui gît? Est-ce qu'il doit être bloqué ou est-ce qu'il passe? هذاك هو السؤال. ما تخمموش في l'exemple نتاع البرودكتور كونسوماتور. C'est vrai que احنا jusqu'à maintenant c'est pratiquement le seul exemple qu'on ait vu à part نتاع البارح نتاع شو اسمه الكوافير. اما اجي نخمموا فيها بطريقه beaucoup plus générique. D'accord? Donc dès que انا un process. Oui, قول. نجمو نعملو تابلو دو سيمافور فيه ان كاز. نعملوا bien sûr.
والكاز الأولانية بالكل من الأول محطوطة في الآن والآخرين الكل زيرو. وبعد وي بعد نعملوا معناها نقولوا اسمه تابلو دو سيمافور اسمه تاب. نعملوا تاب دو إي تاب دو إي بلس نعملوا اس تاب دو إي داون تاب دو إي. وبعد تحتها نعملوا في اب تاب دو إي بلس ان موديولو ان. وفي باين باي عليك. لحظة. Donc, أنا في l'initialisation, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais définir ici? في l'initialisation. Je vais définir un tableau de sémaphore. هكا ولا؟ دو ان كاس. Juste une seconde. هذه ما نشحقش نكتب فيه لحظة واحدة. خلينا نحلو Voilà. Alors, je vais définir un tableau de sémaphore. Donc, sémaphore. Je vais S معناها un tableau اللي فيه n cases. أيوة. Et je vais initialiser ça à قداش. Bon, on va voir l'initialisation plus tard. باهي شنو نحب أنا تو؟ أنا نحب أول ما يجي سيمافور شنو يلزمو يعمل؟ أول ما يجي شنو باش يعمل؟ Il va tester au finalement باش يقول si c'est mon tour je passe, si ce n'est pas mon tour je m'endors. مادام اللي قلت si alors je m'endors ولا si sinon alors je m'endors dans ce cas-là فما un P في الحكاية هكا ولا؟ دونك توا باش نعمل P على شكون؟ اس دو اي. S de I صحيح. معناها أنا عندي mon propre sémaphore باش نتستي est-ce que c'est mon tour ولا لا. En fait le sémaphore S de I qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir la valeur 1 ولا 0. Si c'est mon tour le sémaphore doit être égal à 1. Si ce n'est pas mon tour le sémaphore doit être égal à 0. Si ce n'est pas mon tour وهو égal à 0 donc il نعمل عليه P je vais m'endormir. D'accord? Donc ça va m'aider à savoir quelle est l'initialisation de mes sémaphores en fait. ومن بعد نكمل نكتب une fois تعديت جي التور نتاعي كتبت سي لو تور نتاع لو بروسيسوس زيرو مثلا. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? تحت اب اس دو اي بلس ان موديولو ان. S de I plus 1 modulo n. صحيح. معناها كي نكمل أنا je vais réveiller le processus qui vient après moi. كان هو كان راقد باش نفيقو، كان هو ماهوش راقد وقت اللي يجي يلقى la valeur du sémaphore égale à 1 donc il peut passer directement. واضح؟ توا ايش نخمو في l'initialisation باش نعرفو هنايا je vais initialiser à combien? La question qui se pose est la première fois que je fais un V, c'est un P. Si j'arrive à أول ما جيت وعملت P على sémaphore هذاك, est-ce que mon processus doit passer ou est-ce qu'il doit être bloqué? C'est ça la question. باش تعرفوا l'initialisation est-ce qu'il est à 0 ولا ماهيش 0. فهمتوني شنو نقول؟ Donc dès que j'arrive et que j'exécute mon P أول مرة نexécute فيها ال P نتاعي, est-ce que je dois être bloqué ou est-ce que je dois passer? Donc بالنسبة مثلا للبروسيسوس نيميرو 0 كان هو جي أول واحد وعمل P, est-ce qu'il doit être bloqué ou est-ce qu'il doit passer? Il doit passer. Donc initialiser à combien? À 1. Donc S de 0 initialiser à 1. S de 1 ou S de 2, S de 3 au col, initialiser à combien? À 0. À 0. علاش؟ على خاطر الاخرين الكل لو كانهم جاوا عملوا بي قبل ما يجي اس دو زيرو ils doivent être bloqués. Supposons اجي ناخذوا un petit scénario. Supposons اللي اول بروسيس جي سي بي 2. جي البي 2 عمل بي نتاع اس دو 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être bloqué. Il va être bloqué. يجي من بعده P1. Il passe ou il passe pas? Il va être bloqué aussi. À خاطرهم 0,8. يجي من بعدهم ال P0. Il va faire un P. Il va trouver que la valeur du sémaphore égale à 1. Donc il va passer. باش يحطها 0. باش تولي 0. ومن بعد يكتب print. C'est mon tour. C'est le tour du processus 0. ومن بعد il va faire V de S de I plus 1. Donc اللي هي V de 1. Donc il va réveiller P1.
P1 puisque faire, dès qu'il se réveille tout de suite, il décrémente la valeur du sémaphore, à 0, c'est le tour quand il s'exécute, on bat, il incrémente on tape P2. P2, il sera réveillé, il a la valeur du sémaphore et puis il va écrire, c'est le tour du processus, plus 2, on bat, il incrémente 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc 3, en fait, supposons que le 3 مازال ما جاش ou le P2 ça y est exécuté. Dès que le 3 arrive بيجي باش يعمل P باش يلقى الفالور نتاع السيمافور نتاعو égale à 1 خاطر le 2 il l'a incrémenté. Dans ce cas-là, il va passer tout de suite. Moi je suis radistane. Donc l'implémentation ici c'est on n'a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit باش معناها تخمو يلزم comme juste تخمو اللي راهو on a besoin de plus d'un seul sémaphore. On a besoin de plusieurs sémaphores. En fait, est-ce que tu as besoin d'un seul sémaphore ou tu as besoin de plusieurs sémaphores? On a beaucoup de processus. Donc, on a N processus dans mon système. La question qui se pose, est-ce que je vais mettre dans le sémaphore, on P de S un seul sémaphore, on va voir qui initialiser. Ou est-ce que chaque واحد فيهم باش نحطه في sémaphore مختلف? La question qui se pose, c'est quand je vais réveiller, احنا كنت تفكروا كيبدا عندي ان سيمافور ونقول له انا في ما نجمش نعرف انا هو منهم شي يفيق ولا donc quand tous les sémaphores عملوا P comme tous les processus عملوا P على نفس السيمافور وانا نقول له réveil V قلنا احنا اللي normalement on va réveiller les processus dans un ordre aléatoire ما نعرفوش انا هو منهم il va se réveiller en premier. Donc vous devez vous poser la question, si je réveille un processus, est-ce que أي processus منهم كيقوم ما يقلقنيش وإلا نحب نفيق un processus en particulier؟ لو كان نحب نفيق un processus en particulier يلزمني نحطه في سيمافور وحده. لو كان أنا quel que soit le process que je vais réveiller ما يسالش نفيق أي واحد، dans ce cas-là نجم نحطهم الكل فرد سيمافور. Est-ce que واضحة الرمارك نتاعي ولا؟ Oui, madame. Oui. في الحالة نتاعنا احنا est-ce que on doit réveiller un processus en particulier ou là أي processus il peut être réveillé وقت اللي نحب معناها أي processus كيف معناها كان فايق أي واحد ما يسالش. En particulier الدور بتاعه معناته. Voilà, donc quand je veux réveiller un processus معين نقولوا أنت فيق مش أي واحد فيهم كيف. Donc je dois كي نقول V يلزم نعرف على أنا سيمافور نقول V. Et c'est ma fois de V qui contient le processus et donc je vais avoir besoin d'un sémaphore pour chaque processus. Donc si on veut connaître le nombre de processus, on doit regarder le réveil, le V. Est-ce que quand je réveille, je veux réveiller un processus en particulier ou elle a parfois un type de processus en particulier ou elle je réveille n'importe qui et quand je vais initialiser mon sémaphore, je regarde la première fois que je veux faire un P, est-ce que mon processus doit être bloqué ou est-ce qu'il doit passer? Quand il doit être bloqué, ça veut dire que mon sémaphore sera initialisé à 0. Quand il doit passer, je ne sais pas est-ce qu'il est initialisé à 1 ou à أكثر من 1. Je me pose la question, est-ce que قداش من process ينجم يعمل P قبل ما نعمل V اللي associé ليه وينجم يتعاد كيما مثلا في البرودكتور كونسوماتور كي عملنا في البرودكتور. Vous vous rappelez, عملنا احنا P على البلان على البلان هكا. Donc on a décrémenté le nombre de cases عملنا P على V. Donc باش نعرف انا قداش je vais initialiser le sémaphore vide شنو اللي عمل؟ قلنا راه باش نعرفوا اسكو سي 0 ولا سي با 0. اول مره عملنا فيها ان بي بور لو برودكتور معناها لو كان البرودكتور جا قبل ما يجي لو كونسوماتور اللي باش يعمل له في كان جا البرودكتور الاولاني est-ce qu'il doit passer ou est-ce qu'il doit bloquer? Si le producteur arrive en premier, est-ce qu'il doit passer ou est-ce qu'il doit bloquer? Il doit passer. Il doit passer. Donc le sémaphore vide ne doit pas être initialisé à 0. On va نقول قداش من البرودكتور ينجم يجي قبل ما يجيو les consommateurs avant que on bloque. Donc يلزمني puisque انا التاي نتاع الطامبون نتاعي c'est n. Donc je peux avoir jusqu'à n producteurs qui arrivent يعملوا p n fois قبل ما نبلوكي. Donc c'est n plus 1 وين مشيت بلوكا. Donc ça c'est la valeur initiale نتاع السيمافور نتاعي. Donc c'est là où je vais l'initialiser. Est-ce que c'est clair?
Donc, Inch'Allah, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire un exemple مع بعضنا اللي هو نشوفوا فيه. Donc, on va faire au moins 2 exemples باش نشوفوا فيهم d'autres cas de figure كيفاش نخمموا qu'est-ce qu'est le nombre de sémaphores qu'on va utiliser, وين نحطوا les sémaphores نتاعنا et à combien est-ce que je dois initialiser mon sémaphore. Ça va vous aider برشا باش تعرفوا l'utilisation تاع les sémaphores في un exemple كيفاش يصير. في الحالة هذه ياسر سهل، زدنا juste 3 lignes. On a juste rajouté. On n'a pas besoin de mutex. On a besoin de rien du tout. Oui. مش لازمنا نعملوا while true خاطر هو قال لك indéfiniment. Ah, ok. Oui, tu as raison. Voilà. مدام Mhm. أنا خدمتها بفاسون أخرى ما نعرفش كان تمشي ولا. كيفاش؟ وريني ترى. عملت فاريابل tour initialisé à 0 وعملت سيمافور mutex initialisé à 1. بعد كي ندخل المونتور نعمل بي mutex كان التور égal à i. Print c'est le tour du processeur i وكل مرة tour تاخد tour plus 1 modulo n. Si tour égale à i, hein, je t'aime. نعمل print c'est le tour du processus Le plus print نتاعك، hein. بعد التور Sinon plus 1 قبل ما تخرج من الإيف. tour ياخد tour plus 1 modulo n. لا. وفي mutex خاطر عملت mutex أنا قبل ما ندخل باش نتستي التور égal à i ولا else في معناها mutex. في mutex هوني. hein. و else في mutex. باهي، أظن أنت شنو عملت؟ أنت هوني le process نتاعك ne s'est pas endormi. Ton process ما استناش. معناها supposons اللي جا البروسيسوس نيميرو 2 قبل. دونك شنو باش يعمل؟ tu tour égal à 0 باش يجي يعمل بي mutex باش يتعدى. Il va tester est-ce que le tour est égal à 1 est égal à 2. Il va trouver que non, donc يتعدى للelse direct يعمل في mutex ويخرج على الروح. نجموا نعملوها في while وتولي تخدم ولا؟ اعذر لي كي تعملها في while راهو اكتيف. خاطر شو يقعد يعمل البروسيس على طول ما عنده الكوانتوم باش يقعد يعمل وايل وبعد يعمل ايف تور ماهوش تور دوك نعاود نرجع ايف ماهوش تور دوك نعاود نرجع. سي ليكيفالون تاع دو فير وايل تور ديفيرون دو اي بوان فيرغول. هذايا غلط. احنا قلنا on va utiliser des sémaphores. À partir du moment où tu as les sémaphores, tu ne dois pas utiliser la tentative. يلزمك المستنيه نتاع البروسيس un processus qui va attendre doit attendre dans un état passif. معناها doit attendre en étant bloqué. مش il doit pas attendre en faisant des boucles. واضح ولا؟ Oui. Donc faites bien attention s'il vous plaît. ردوا بالكم. راه une variable partagée ما تستعملها كان في حالات خارقة معناها. ماذا بيك on évite le maximum l'utilisation des variables partagées à partir du moment où on peut utiliser les sémaphores. بالنسبة ليا non seulement ce n'est pas optimisé خاطر فما شكون عطاني des solutions اللي فيهم beaucoup plus de sémaphores معناها des mutex des sémaphores اخرين d'autres variables وجاب un exemple اللي نجم يكون صحيح. Par contre c'est un exemple qui n'est pas optimisé. انا ماذا بيا le minimum de code de variables, le minimum de sémaphores comme ça ما نتعطلوش على غير شيء ما نزيدش نكزيكوتي حاجات على غير شيء. فهمت؟ Donc si tu peux écrire le code en 3 lignes ما تمشيش تكتبه en 15 lignes. Donc ردوا بالكم راه votre proposition peut être correcte en termes de fonctionnalité, mais si elle n'est pas optimisée, elle ne va pas avoir la note كاملة. Donc on essaie ديما باش نكتبوا le minimum de code. واضحة؟ مادام احنا كل وايل ترو اللي حطيناه كي زاد مش باش يقعد لا هذاك أظن هذاك على خاطر هو il va s'exécuter à plusieurs reprises. باش يكتب سي لو معناها خدمته سي سكيل دوا فير باش يكتب سي لو تور دو بروسيسوس اي بوكو دو فوا معناها دو فاسون انفيني. هذاك سكيل سونسي فير. باغ كونتر هوني ما يكتب معناها على كل مره باش يكتب فيها سي لو تور دو بروسيس اي باش يعمل 100 مره الدوره. معناها باش يدخل في الالس ندرى قداش من مره حتى لين يجي التور نتاعو يكتب سي لو تور. هنايا لي اشاك فوا كيل فا فير ان وايل على كل كعبه وايل على كل ما يكتب برينت. فهمتني ولا؟ مادام ايه فهمت. فما فرق معناها. باهي اون باس
Alors, le deuxième exercice, ordonnancement et pagination. Donc, on a 3 processus, T1, T2 et T3, qui ont les séquences d'exécution suivantes. On a T1, G fait 0, T2 et T3, G fait 2. Donc, il va faire 5 CPU, 3 entrées-sorties, 7 CPU, etc. Donnez le diagramme de Gantt relatif à ce scénario, sachant que le système utilise un algorithme d'ordonnancement tourniquet avec un quantum égal à 2 et qui respecte les hypothèses suivantes. Donc, les processus arrivant à la file d'attente près au même moment sont classés par ordre alphanumérique et chaque processus exécute sa propre entrée-sortie indépendamment des autres. أسهل شيء منه l'exercice là pour l'instant. Donc, c'est le برشا. هاي سيدي. قولوا لي شنو نعمل. T1 يدخل يعمل مرتين. Voilà, donc à l'instant 0, on va avoir T1 qui arrive, et à l'instant 2, on va avoir T2 et T3 qui arrivent. Mais T1, dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Je trouve le fil d'attente de T1. Il a besoin de faire 5 unités de temps de CPU. يعمل كنزوس. Donc, il va faire 2 unités. 2 unités. Voilà, donc le quantum égal à 2. Donc T1 va faire باش يعمل زوز اخرين مدام. وباش يجي فوالا شوف باش يجي هو يحب يدخل للفيل داتونت. En même temps وقت اللي هو انا عندي 2 processus qui arrivent en même temps. عندي T2 en rouge وعندي le T3 en noir. Donc شكون اللي باش يتحط قبل dans la file d'attente? T1. Donc, en fait, voilà, T1, T2, T3, الكلهم يحبوا يدخلوا. هوني selon les hypothèses اللي احنا عطيناهم. قلنا الحل الوحيد اللي قلنا par ordre alphanumérique. لا قلنا اللي يكمل الكوانتوم نتاعو، لا قلنا اللي جاي à nouveau، لا قلنا حتى شيء. Donc, normalement, c'est le T1 qui va reprendre باش يعاود يتحط dans la file d'attente. T1 مازالوا له 3. عندي T2 بعده يحب على 5 unités de temps. وعندي le T3 يحب على 6 unités de temps. Donc on va continuer. Donc cette hypothèse معناها le processus niveau prioritaire à l'heure. Ça m'a غلطة. غلطة شوف وقت اللي أنا نمد لكم les hypothèses vous n'êtes pas censé rajouter d'autres hypothèses. Sauf si je vous le dis. خاطر نقول أنا. جوست خاطر T1 معناها هكا باش ناخذ بعد شويه من T2 و T3 Donc si je vous donne les hypothèses معناها هذيك هما. لا si je vous donne les hypothèses معناها هذوك هما vous devez les respecter. واضح؟ Donc on va faire 2 unités de temps تاع T1 مرة أخرى. Donc T1 باش تعاود ترجع ici مازالت لها كعبة. ومن بعد on va exécuter T2. Donc T2 va faire 2 unités. On terja ici avec 3 unités restantes. Ensuite, on va exécuter T3. Terja avec 4 restantes. Elle va faire une unité. L'entrée-sortie. Donc, elle a besoin de 3 entrées-sorties. 1, 2, 3. Et elle revient à l'instant 12. Ensuite, نرجعوا le T2 qui va faire 2 unités. يرجع ici avec une restante. Le T3 il va faire 2 unités et entre-temps باش يجي le T1. Donc نحط T1 bien sûr ردوا بالنا ici le T1 يرجع قبل ما T3 يرجع. Donc le T1 حاجته ب7. Donc le T3 il va faire 2 unités ici et il va revenir ici avec 2 unités restantes. Le T2 il va faire une unité. عملت T2 عملنا فيه 5. Donc حاجته voilà حاجته 4 entrées sorties 1 2 3 4 ici. Le T1 باش يعمل 2 ويرجع avec 5. Le T3 باش يعمل 2 et là il a terminé le T3 ça y est donc il va quitter. Entre temps on dit le T2 رجع donc T2 حاجته une seule unité. Du coup le T1 va faire 2 unités ويرجع.
Le T2 va faire une unité et il quitte. Le T3 va faire 3 unités, 1, 2, 3, et il quitte. Le T1, pardon. Voilà. C'est clair? C'est rien, donc, question suivante. Le système utilise le mécanisme de pagination pour gérer sa mémoire centrale. Les process T1, T2 et T3 sont divisés en pages de la manière suivante. Donc, T1 fait 3 pages, T2 fait 4 pages, T3 fait 2 pages. La RAM est divisée en 4 cadres. Tout processus doit charger la page qui contient l'instruction à utiliser dans la RAM avant de pouvoir l'exécuter. Donc, ما نجمش هون تexécuter حتى شيء حتى لين الباج نتاعك تتشارج في الرام. اللي هي فيها 4 cadres. On supposera que les temps de chargement et déchargement et les temps de commutation de contexte sont négligeables. Il est alors important de savoir quelles pages sont appelées pendant l'exécution. Pour ça, les séquences d'exécution précédentes sont ajustées pour représenter les différentes pages appelées. Le T1 عنده 5 CPU باش يخدمهم اما ثلاثه الاولاني il va utiliser P10 وزوز الثانيين il va utiliser P12. Ensuite في السي بي يو السابع 5 الاولاني باش يستعمل فيهم لا باج P10 والزوز الثانيين باش يستعمل فيهم لا باج P11 etc. Donc si vous avez remarqué في كل process ما ينجم يبدا يخدم كان مع la première page نتاعو elle est chargée. D'accord? Donc là on vous explique, 5 CPU 3 et 2 veut dire que le processus T1 exécute 5 unités de temps sur le processeur, où les 3 premières utilisent la page P10 et les 2 suivantes la page P12. Représentez le diagramme de Gantt et les états de la mémoire aux différents instants en considérant les contraintes suivantes. Les hypothèses de la question 1 sont conservées. Un processus entre dans la file pré uniquement si sa première page est chargée en mémoire. Déjà, on le remarque ici qui m'appelle. Il aura besoin de sa première page pour commencer à s'exécuter. Le remplacement de page est fait suivant l'algorithme LRU. Quand je vais remplacer une page, je remplace une page. Vous pouvez me rappeler? Quand est-ce que j'aurai besoin d'exécuter l'algorithme LRU? Voilà. Exactement. Qui تتعبى الميموار نتاعي وانا libérer une case mémoire. Donc je choisis l'algorithme, donc LRU, Least Recently Used. Donc, je choisis la page qui a été utilisée la moins récemment. Et une fois le processus dans la file pré, il ne peut exécuter une suite d'instructions que si la page associée est chargée dans la RAM. Et une page n'est enlevée de la RAM que si un algorithme de remplacement de page est lancé ou quand son processus a terminé entièrement son exécution. Qui comme le processus d'exécution toutes les pages يتنحاو مرة باش نفرغوا l'espace نتاعها. واضح؟ Alors on va essayer de faire ça. Ben, حاجتنا بشوية logistique donc on va mettre ça à côté. Et puis ici, نجيو نحط whiteboard. Ça va faire bien total. Là, on va prendre واش حاجتي اخر هذوما je pense qu'on les a retenus. Le remplacement de page se fait LRU, donc حاجتنا LRU. الاخرين bon on va essayer de s'en rappeler au fur et à mesure. Ben, allez, donc on va avoir les 3 process internes. Donc on dit T1 qui arrive à l'instant 0, on dit T2. Il a déjà été chargé en mémoire. Ok, donc on va commencer à l'instant 0. T1G. Donc T1, qu'est-ce qu'il va faire? On a besoin de la page. Voilà, donc on va charger la page P10 puis à une case faire. Du coup, puisqu'on a pu charger la case P10, donc on va mettre le P1 ici. Je connais ta banne, quoi les chenons. 2 CPU, 2 unités de temps P1. Ça marche. Voilà. Donc le T1, je vais 2 unités de temps. واش حاجته
rajoute 5 unités. Donc là, je vais faire 2 unités de temps de T1. D'accord? Ensuite, تيجي T2 و T3 في نفس الوقت. donc à l'instant 2, j'ai déjà P10 uni. Ou H B2 ou 3. Donc je vais charger P20 ou P30. Donc à cet instant-là, je vais avoir T2. Je vais avoir aussi T3 qui arrive. Et donc, comment est-ce que je vais les placer ici? T1 Qui marque. خاطر قلنا les hypothèses conservées. Très bien. Ensuite, T2 ici. T2 قداش حاجتها 5 كيف. Et T3 حاجتها 6. D'accord. On continue. T1 t'as Ouais. 2 unités. Là, je putain. Donc T1 باش تعمل زوز. Par contre, T1 حاجتها P12. voilà حاجتها P12 à l'instant قداش 3. Donc voilà, à l'instant 3, on a besoin de... Là, on ne va pas décharger P10. Hein. On décharge. On décharge uniquement si on va exécuter un algorithme de remplacement ou alors les processus comme le Donc là, on va charger P12 à l'instant 3 وباش يخدم كعبة بزوز كعبات اللي حشوا بهم فيها في P12. ومن بعد يعاود يرجع ici avec une unité de temps restante à l'ouest نتاعو قبل l'entrée-sortie. Ensuite, T2. T2 va exécuter 2 unités de temps Z. 2 unités de temps. بعد يعاود يرجع ici. T3. 2 Z. Ou on charge P3 1. Voilà, donc il va faire une unité avec P30 et une autre unité. Il aura besoin de P31. Donc, كيفاش نعملوا لها؟ نحطوا AT7. AT égale à 7. Alors, et les rues. كيفاش نخدموا les rues؟ احنا شنو خدمنا؟ مادام باش نحطوا لي نيميرو دو باج اللي حاشنا بهم ورا بعضهم باش نجموا كل مرة باش Tu as entièrement raison. C'est une bonne idée en fait de noter les numéros de page اللي استعملناهم dans une file comme ça في صح باش نلقاو les rues نتاعنا بالسهل. Donc أول page استعملناها c'était نتاع T1. T1 عملنا P10. عملنا P10 en premier. ومن بعد ال P10 استعملنا ال P12. En fait بعد ال P10 on a chargé le 20 ou 30 ساعة. À l'instant 2. ومن بعد à l'instant 3 استعملنا ال P12. بعد à l'instant نعم P10 بعد عاودنا P12. عاودنا P10 اي tu as raison. Donc on fait P10 ومن بعد P12. Voilà. ومن بعد تعدينا لل T2. T2 اللي هي استعملت P20. ومن بعد T2 استعملت P20 كهو. ومن بعد ال T3 استعملت ال P30. ومن بعد توا باش تستعمل ال P31. دونك يجيو نغزروه نلقاو P30 مازالنا كي استعملناها. P20 استعملناها جوست قبل وال P12 قبل. دونك أنا هي أبعد واحدة استعملناها سي لا P10. P10. Donc on va mettre ici P31 qui place le P10. Vous avez compris ce qu'on a fait? Donc on a dit monter 3. J'ai déjà le fil avec 4 unités. Tawa najo le T1. T1 il a une unité. Barka. Il a utilisé quelle page? Il a utilisé P12. Donc, nous P12 ici. Donc, le T1, khraj. Donc, ici, il va quitter. Il va faire les entrées-sorties T1. Il va faire 3 entrées-sorties. Entre-temps, Andi et T2. حاجته بالباج 23.
D'accord, donc احنا T2 عملنا فيها jusqu'à maintenant عملنا زوز هذوما. Donc là on a besoin de charger la page 23. Ben, la page 23 في بلاصة شكون باش نشارجيها؟ Donc 12 مازلنا كي استعملناها، 31 استعملناها قبلها، 30 donc في بلاصة la page 20. D'accord. Donc à l'instant 11, on va charger la page, je sais pas, 23. في بلاصة la page 20. Donc, du coup, j'ai... Madame, مش على l'instant 10. À l'instant, oui, à l'instant, moi je dis ça. À l'instant 9. D'accord, les 9. Oui. Donc, يخدم الكعبتين T2 نتاعو. بعد يعاود يرجع هوني. نزلت له كعب. و T3, il va avoir besoin de 2. Donc, je نخدمو 2 نتاعو. Madame, T2 مش حاجته زاد P20 باش يخدم اللي بين 10 ل 11. لا 10 ل 11 صحيح، ما هو هذيك عملناها في زوز كعبات الاولانيين. لا مدام هو ما خدم زوج T20 استعملها في الزوز الاولانيين، في الزوز الاولانيين تاع T2 هذوما اللي ما بينات ال4 وال 6. توا في تعمل مش عارف يعاود حق باش يعاود مرة أخرى en fait. Donc à l'instant 10 on va avoir besoin du P20. Donc استنيني عاد هوني فما حاجة ما كتبتهاش. P23. Donc ما يرمبلاسيش ال 23 donc خليو ال 23 في بلاصتها، ما يرمبلاسيش ال 12. Donc ال 12 في بلاصتها، ما يرمبلاسيش 31. Donc il va remplacer ال 30 وباش يحط في بلاصتها ال P20 ونكتب هوني P20. باهي c'est bon. هذيك في 2. Ensuite في 3 à l'instant 11. À l'instant 11 حاشي T3 j'exécute منها exécute كعب منها donc زوز 31. D'accord allez. Donc T3 زوز 31. Entre temps j'ai tenu T1 اللي هي حاشتها 7. Ben زوز 31 زوز 31 موجودة ولا موجودة 31 donc on n'a pas besoin de la remplacer. موجودة elle est déjà là donc on peut exécuter tout de suite. Juste ما ننساوش نكتبو P31 ici. Ok. تابعوا معايا ولا؟ Donc عندي mon T3 ici qui va revenir avec 2 unités. Ben توا T2. T2 شو باش يستعمل؟ Donc T2 خدمنا بيه كعبتين منا، كعبة هذه خدمناها وكعبة من هوني خدمناها donc نزيدو كعبة avec P20. اسكو ال P20 موجود؟ موجودة. ومن بعد هو T2 حاشو T2 مازالت له كعبة واحدة. علاش مازالت له كعبة واحدة؟ دونك خدمنا انتري سورتي ولا؟ oui. Donc ال P20 ديجا موجودة، حنحطوها هوني ما نساويش. P20 موجودة دونك يعمل الكعبة نتاعو ويخرج entrée sortie. Il a besoin de قداش entrée sortie 4. 1 2 3 4 يرجع هنا. باهي entre temps دونك عندنا لو T1 عاود رجع. ال T1 حاجته بشكون؟ T1 عمل لي زونتري سورتي نتاعو دونك حاجته هكا حاجته ب 10. Alors on doit charger 10. 10 à l'instant 14. 10 on doit le charger. Donc استعملنا ال 20 تقعد ال 20. استعملنا 31 تقعد 31. استعملنا ال 20 مرة أخرى. استعملنا ال 23. Donc on va mettre le P10 ici. Donc T1 باش نعملو كعبتين تعاود ترجع للفيل داتونت. نزيدولها 5. حطيناها حطينا ال P10 مازال P10. باهي ومن بعد توا T3 شحاشتها؟ T3 حاشتها زوز P30. P30 مش موجودة donc on doit la charger à l'instant 16. Alors استعملنا ال P10 تقعد، ال P20 تقعد، P31 تقعد. Donc في بلاصة ال P23 on a besoin de شكون هنا توا؟ T3 P30. Donc on va mettre قداش حاجته 2 unités T3 et le T3 va quitter. Donc كملنا T3 ça y est.
يرجع ل T2. T2 قداش مازال حاجته؟ مازال حاجته une seule unité. Donc le T1 a besoin de 5. Donc T1 حطيناها احنا اللي استعملها T3 تو ما حطيناهاش. تبعوني عاد الاولاد. خليني نضيع راني عادي. مادام ما حطيناهاش ولازمنا نحيو T3 من صحيح اكزاكتومون يعطيك الصح. دونك نحطوا بي انا هي اللي استعملناها تو سي لا بي. دونك يلزمنا على الانستون قداش هذاهم 16 17 18 نحيو الجماعه اللي تابعين التخوا دونك يقعدوا هما زوج فارغين تولي 20 و10. ensuite T2 شكون انا تو T1 و P10 مشرج. P10 elle est déjà là donc je vais faire 2 unités قداش حاجتي ب5 donc c'est bon. T1 نعاود نرجع فيها ici avec 3 restantes donc من 5 هذوما خدمت comment ça se fait مثلا عليه ديجا خدمنا 2 تو زدنا 2 اخرين دونك مازالت لي وحده en fait P10 زدت لي وحده دونك هي شكوني سي P10 ومن بعد نعملوا كعبه T2 تخرج على روحها. اسكو T2 مشارجيه P20 وي ديجا مشارجيه دونك نوريو مادام نكتبو خرجوها على الانستون 21 وتقعد كان P10. ensuite يقعد لي كان T1 دونك T1 مازالت له كعبه واحده بالبي 10 اللي هي ديجا مشارجيه ومن بعد حاجته بالبي 11 دونك à l'instant 21 22 on va rajouter le P11 ici donc باش يخدم 2 3 voilà et le T1 quitte à l'instant 24 et là n'oubliez pas à l'instant 24 باش تعاودوا تخليو الميموار نتاعنا الكل فارغ. Voilà. Donc, ce n'est pas difficile, par contre, ça demande de la concentration. Donc, c'est le genre d'exercice, c'est les si vous avez un peu de temps, vous n'avez rien oublié, surtout la liste, il faut faire attention, parce que c'est pas difficile, le principe. Oui. مادام كان قال لي طون دو شارجمون ياخذ وقت نولي في الوقت هكا نعمل بروسيسوس اخر ولا نخليه. En fait, ça dépend de la place نتاعو dans la file d'attente. مثلا كي ياخذ وقت temps de chargement ça veut dire que لو كان مثلا هو كمل l'exécution تاع البروسيس à l'instant 2 et à l'instant 2 j'ai un autre processus جديد donc peut-être que يولي البروسيس الجديد يتحط قبل البروسيس اللي هو كمل الوحده نتاعو خاطر الاخر يحب الوقت pour être sauvegardé والجديد il peut être voilà stocké directement dans la file. معناها في هذايا bon il faut peut-être considérer خاطر الدزه نتاع الوقت هذيك اللي باش نزيدوها على كل شارجمون دي شارجمون تولي elle va décaler les temps يولي ما عادش معناها يوليو لاريفي نتاع لي بروسيسوس peut-être تنجم تتعمل tout de suite alors que جماعة اللي يبدا عندهم كوانتوم ينجموا يتحطوا plus tard dans la file d'attente. Mais bon, ça va pas changer. Ça, معناها يقلقوا كهو معناها. Ça va juste nous embêter un peu في الخدمة نتاعنا mais grosso modo ça va pas changer grand chose. مادام خاطر وقتها كي عملنا طون دو كوميوتاسيون دو كونتكست كونسيدرناها معناتها ولات ديتخو في الدياغرام دو معناتها. أي. لهنا كيكا زاد باش تلقاهم. اي حتى لهنا هكاكا بيان سور. باهي هاي سيدي سؤال quel est le nombre de défauts de page كيفاش نحسبوه؟ قداش مرات بدلت الميموار؟ لا قداش مرات بدلت الميموار سهل ياسر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وكعنا 11 ديفو. مادام في التي 2 جاي لوج على 2 باج احنا زدنا 2 باج وين؟ تي 2 زدنا في 20 جاي لقى في القمة جاي لوج على ما لقاهمش اخي حط سامي دي فوت باج كل واحد اللي هو سامح مانيش نتبع في انا بلاصه تي ايكال 2 في تي ايكال 2 هاي في 20 واحدة عندك 1000 حق
Donc ça fait 12. خاطر في ضربة واحدة احنا عملناها في en un seul instant, mais هو réellement ce sont 2 défauts de page. Donc هذه un défaut de page, هذه 2 défauts de page. ومن بعد هذوما كلهم 1 يعطيك الصحة. Par contre هذه ما نحسبوهاش الاخرانية، ما تحسبش défaut de page. معناها الكاز الفارغ هذيك ما تحسبش un défaut de page. B. Est-ce un nombre raisonnable? Quelle méthode nous permet d'estimer cela? L'optimal. Voilà, donc en fait, on ne peut pas savoir si c'est un nombre raisonnable, donc, juste en regardant mes défauts de page. Donc, on doit le comparer avec le résultat de l'algorithme optimal. Donc, la réponse c'est on ne peut pas savoir si c'est un nombre raisonnable, sauf si on compare cela avec l'algorithme optimal. Donc, c'est l'algorithme de référence. Et on peut comparer ça aussi avec d'autres, on compare le LRU avec les autres pour voir si le LRU, il donne, avec les autres, raisonnable, faisable, pour voir si ça donne un meilleur ou un pire nombre de défauts de page. Et donc, cinquièmement, donner l'état des tables de page à l'instant 16.02. Quand déjà, on dit mes tables de page. 3. On dit 3 tables de page. Donc, le processus a une table de page. Donc, je vais avoir ici 3 tables de page. Donc, table de page par le process load. Table de page. 16.01. À l'instant 16, معناها مش à l'instant 16 أتقدم mais à l'instant 16 بعده 1 milliseconde comme ça ندخل فيه معناها ما تجيش في الحرف. فهمت؟ Oui, madame. عادي. À l'instant 16 ايش عندي أنا؟ شكون ينجم يقول لي quel est l'état نتاع التاب دو باج؟ تراك؟ نحطوا مادام ساعة لي باج لوجيك تاع كل واحد معنا. باهي نحطوا لي باج لوجيك. تي بي 1 قداش فيها من باج لوجيك هي ديجا؟ 4. 0, 1, 2, 3. Et TP2, on va faire ça. TP2 قداش فيها؟ 0, كيف 1, 2, 3. Et TP3, عاونوني لو. Oui, 0 et 1. مادام الأولانية فيها 3 والثانية فيها. الأولانية فيها 3. إيه. اوكي. والثانية فيها 4. ici. شنو فيها table de page? Qu'est-ce qu'elle doit contenir? L'adresse physique ou ce qu'on s'tعمل. Voilà, donc on va avoir le bit de présence à la genoux. Et on doit avoir la case associée. Donc, à l'instant, sautage. بالنسبة للبروسيس الأول. P10 كهو مشارجة. P10 كهو مشارجة. Donc, عندنا صفر واحد هوني وصفر صفر في هذو. Donc, هذوما on s'en fout de ce qu'on va mettre dedans. تنجم حتى تحط ستار مش مشكل. و P10. 3. Je vais mettre 0, 1, 2, 3. Donc, P10 est chargé à la case numéro 3. TP2. Je connais les chargés. P20, le 20, là, donc on va mettre 1 ici, 0, 0, 0. Ou le 20, elle est chargée 2. 2. Tac, tac, tac. Ou TP3. P30 ou P30, Zoz. Donc, Zoz est chargé. Et 30 fait 1. 31 fait 0. Voilà. C'est là. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. On passe? Ici. Soit les fichiers F1, F2 et F3 répartis respectivement en 6, 5 et 5 blocs comme suit. Donc, j'ai le F1 عندي les blocs من 11 حتى ل 16, le F2 عندي من 21 حتى ل 25 و F3 عندي من 31 حتى ل 35. فما شكون اللي m'a posé une question قال لي ناخذوا البلوك 35 ما ناخذوش البلوك 35 راهو c'est juste B1 B1 1 2 3 4 5 B2 1 2 3 4 5 et B3 1 2 3 4 5 c'est tout. D'accord? C'est juste اسمه.
Donc, les blocs de ces 3 fichiers sont répartis sur le disque comme suit. Donc, موجودين كيف ما هكا. Et ces 3 fichiers sont sauvegardés selon l'arborescence suivante, R1 et R2 étant des répertoires. Donc, R1, في وسطها le fichier F1 et F2 et le répertoire R2, ou في وسط R2, le fichier F3. Le système de fichiers utilise l'allocation non contiguë indexée simple. Indexée simple, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut nous rappeler ça? Un seul bloc d'index. Voilà. Un seul bloc d'index simple. اللي هو فيه le contenu معناها par ordre كيما table de page بالضبط. Par ordre كل fichier ولا كل partie نتاع كل bloc نتاع الفيشي وين موجود sur le disque. Donc les blocs d'index des structures R1, R2, F1, F2 et F3 sont respectivement les blocs physiques 21, 10, 25, 26 et 1. شو معناه؟ معناها انا عندي لو ريبرتوار R1 البلوك هوني مخلطين مع بعضهم الكل مع بعضهم dans les mêmes blocs. On n'a pas vraiment séparé les blocs spéciaux mais les blocs de données, d'accord? Donc الكل مع بعض. Les blocs d'index نتاع R1 موجوده في ال 21. Donc R1 est là. Le R2 موجوده في 10. Donc le R2 est là. Le F1 موجوده في ال 25. Le F2 موجودة في ال 26 وال F3 موجودة في ال 1. Ok? J'ai la répartition qui m'occupe. Première question. Donnez le contenu des blocs d'index de chacun de ces fichiers et répertoires et on va négliger la partie métadonnée. Donc on y a بالنسبة ل R1 شنو هو le contenu نتاع البلوك d'index نتاعها؟ F1 ou F2 ou R2 les adresses نتاعهم. Voilà, donc شنو هي l'adresse تاع F1 25 شنو هي l'adresse نتاع F2 26 شنو هي l'adresse نتاع R2 10 voilà. donc وقت اللي السيستم يمشي يقرا في R1 ويحب يمشي مثلا يخلط ال F3 مثلا يعرف اللي هو F3 موجود في وسط R1 et R2 donc يمشي ال R1 يلوج على l'adresse نتاع R2 هوني نورمالمون il y a le nom du fichier avec mais احنا مش مشكل نحطوا جوست الواحد. Donc, يمشي ال R2 يمشي ال R2 يلوج على F3. Donc, R2 فيها uniquement la valeur نتاع F3. أنا هوني à la limite on peut mettre les noms des fichiers. أنا هوني F1, F2, R2 وهوني عندي F3. ومن بعد بالنسبة ل F1 qu'est-ce que je vais trouver? Les blocs de données. Donc, les blocs de données نتاعو ال F1 هما اللي يبداو بالواحد. Donc, B11 في ال 4 من بعدهم ال B12 في ال 12 ال B13 في ال 16 ال B14 في ال 6 ال B15 في ال 8 وال B16 في ال 18. Voilà. بالنسبة ل F2 F2 وين بدينا؟ B21 B21 في ال 7 B22 3, 0, 19 et 17. D'accord? Le F3, donc 31, 20, 13, 2, 5 et 22. Voilà. Ça, c'est la première question. Là, je vous donne quand même une petite remarque. Le nombre de blocs total du disque représenté dans la figure n'est pas significatif. Je خاطر في التصوير خلات 29 معناها فما كان 30 في البلوك de disque, d'accord? Donc, c'était juste pour le تصوير وكهو. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, en sachant que les blocs de données et spéciaux ont la même taille, et 32 octets, la taille du disque, c'est 2 kg. La taille d'une adresse, c'est 4 octets, et la taille des métadonnées d'un fichier est négligeable. Donc, je vais vous taille de métadonnées. Donnez la taille maximale d'un fichier. Nombre de cases sur le bloc spéciaux fois taille d'une case. Voilà. Fois taille d'une case. Donc, en fait, finalement, قداش نجم نحط من أدريسة في وسط البلوك. Donc, la taille maximale, c'est le nombre d'adresses que je peux mettre dans un bloc, donc la taille max ici, égale nombre d'adresses possibles pour un fichier, fois, bien sûr, la taille du bloc. هذايا نسميوها n.
Donc, n, qui veut le nombre d'adresses possibles. Taille bloc spécial à la taille d'une adresse. Voilà, donc taille d'un bloc spécial sur la taille d'une adresse. Le bloc spécial qu'on a 32 octets. Dis, mais avec une puissance de 2. Hein. 32, quand est-ce que là en puissance de 2? De la puissance 5. 5. Ben. Et la taille d'une adresse, c'est 4 octets. C'est 2 au carré. Donc, l'octet, donc, ça donne 2 à la puissance de 3. Donc, n égale à 8, en fait. Au bas, la taille maximale, donc la taille max, c'est égal 2 au cube fois la taille d'un bloc, elle est 32 octets, c'est-à-dire 2 à la puissance 5. Donc, ça donne 2 à la puissance 8. Mais en fait, 8 fois 32. Qu'est-ce que ça fait 8 fois 32 256. 256 octets. Donc, في الحالة متاعنا, on ne peut avoir que 256 octets au maximum comme taille de fichier. Alors, هذا الكل ماهوش réaliste. J'ai donné juste des nombres اللي نجموا نحسبوهم, هكا سهلين وفاسيل à visualiser. Mais هو réellement, احنا puisque قلنا un non contigu indexé simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaînage. Quand j'ai fait un chaînage, toi, les tailles de le fichier, elle est illimitée en fait. Finalement, la taille maximale d'un fichier, c'est la taille de disque, avec la taille maximale. Je peux mettre autant de blocs que je veux dans mon fichier, puisqu'il est indexé. Donc, mon fichier d'index, bon, bien sûr, le bloc d'un fichier d'index à la fin. En tout cas, il n'y a pas vraiment de limite à part la limite du disque. Madame. مادام معناتها التايم تاع الفيشي مربوطة كي تبدا مثلا في الشيني احنا نخدمو مادام معناتها لازم تشرجهم انت البلوك نتاع الفيشي الكل لازم يلقاو بلاصة في الديسك معناتها فوالا سي تو مادام معناتها ما نجمش تشارجي بارتي وبارتي الاخرى ليه افضل لي الفيشي راهو مش كيف ما الرام كان ما يتشارجش في الرام وين يتشارج في الديسك كان ماهوش في الرام في الديسك وفي الديسك كان ما يتشارجش في الديسك يمشي يتشارج ما عنده وين يشارج معناها le fichier si tu n'arrives pas à trouver une place نتاعو في الديسك حتى وكان une petite partie منه tu n'arrives pas à la trouver soit tu vas stocker un fichier endommagé كان نعرفوش كان شفتوها قبل اللي انت tu as fait une copie نتاع الفيشي مثلا من اليو اس بي نتاعك للديسك ومن بعد كي جيت تحله قال لك راه ton fichier est endommagé علاش le fichier نتاعك est endommagé soit il y a des copies des parties du fichier qui n'ont pas copie كيما مثلا تبدا تهبط الفيشي بالتورنت ويبدا مازال ما كملش ما تنجمش تحلو على خاطر البارتي فما دي بارتي منه اللي هما ماهمش كوبي كوريكتومون والا ان فيت والا تو سامبلومون يقول لك راني جو ني با بو ما عنديش سباس ما نجمش نكوبي الفيشي دونك يبطل ما يكوبي حتى شيء فهمت معناها لو فيت اللي انت عندك tu n'as pas d'espace sur le disque ça veut dire que le fichier ne peut pas être copié en totalité donc فما مشكله فيه donc on doit absolument le stocker sur le disque مش كيما الرام خاطر كان ماهوش في الرام راه في الديسك كما كان ماهوش في الديسك راه في حتى بلاصه داكوردو Madame, merci. Rien? Oui. مثلا فيشي كوبي في ريبرتوار مثلا اخر بعد هذيك معناها لي بلوك هذوك هما اللي كي سورون كوبي وليو يتحطوا الياتوارمون في En fait, ça dépend de la stratégie de copie. En général, شنو l'idéal كي يبدا عندك انت un fichier que tu veux copier. Supposons اللي احنا باش ناخذوا le F3 et on va le copier dans le répertoire R1. فما فرق ما بين déplacer et copier راهو. Alors, باش نعطيكم حاجه ظريفه. مثلا quand on va déplacer un fichier, supposons اللي قلت له انا je vais déplacer le fichier F3 في R1. Est-ce que les emplacements des blocs vont changer dans le disque نتاع F3 non باش يقعدوا في بلاصتهم حاجه Je répète, quand je vais déplacer un fichier من répertoire à répertoire واحد اخر. D'ailleurs, je suis sûre que vous l'avez remarqué. تبدا انت في السيستم نتاعك في ordinateur وتعمل déplacer un fichier من بلاصه لبلاصه. Ça se fait très rapidement. Par contre, quand tu lui dis copier, ça prend beaucoup plus de temps. Allez.
خاطر يعمل في الكوبي عاود يبدل معناه يصنع واحدين جدد في بلوكات. صحيح. في الكوبي il va recréer d'autres blocs معناه il va copier les blocs الموجودين dans d'autres blocs du disque. Par contre quand il fait déplacer il ne va pas déplacer يخليهم هما في بلاصتهم اما باش يبدل juste le lien اللي يهز لهم. معناها احنا شنو le lien اللي باش يتبدل في الحاله نتاعنا supposons اللي انا قلت لكم في لينونسي je vais déplacer ال F3 باش نحطه في R1 شنو اللي باش يتبدل في الليتا هذا نتاعنا R1 باش يتنحى من ال R2 باش يولي في ال R1 صحيح. دونك dans le bloc d'index نتاع R2 باش يتنحى هذايا ال F3 juste باش نكتبوا كلمه F3.1 dans le répertoire R1 واضح. Donc il y a juste un pointeur qui va changer le pointeur نتاع le bloc d'index باش يتبدل من الريبرتوار الاول للريبرتوار الثاني. وقتاش en fait un déplacement ça prend beaucoup de temps. علاش كان vous l'avez remarqué aussi ينبدلوا من ديسك لديسك. صحيح. وقت اللي نجي باش نبدل من بارتيسيون لبارتيسيون يبدا عندي انا دو بارتيسيون مثلا عندكم سي دو بوين ودي دو بوين راهو دون لو ديسك il la sépare physiquement. معناها بالنسبه للديسك فيزيكمون مثلا يجي يقول راهو انا لو سي دو بوين نتاعي راهو هكا من 0 حتى ل 14 والدي دو بوين من 15 ل 29 معناها il va réellement les séparer physiquement. Donc وقت اللي انت tu vas déplacer les blocs مثلا هذوما باش تحطهم dans notre partition dans ce cas là ما ينجمش يبدل juste le pointeur على خاطر ما عندوش visibilité على الديسك الاخر. Il est obligé de supprimer les blocs من البارتيسيون الاولى باش يهزهم في البارتيسيون الثانيه. واضحه. Ça se fait aussi quand vous allez copier à partir d'une USB ou d'un disque externe. Bien sûr, on n'est pas dans le même disque. Donc, il est obligé de copier les nouveaux fichiers dans le... Bon, qui est trop loin de se déplacer. Donc, il va les copier dans le deuxième. Ensuite, il va les effacer du premier. Par contre, quand tu déplaces à l'intérieur du même disque, tu vas juste déplacer le pointeur. Tu n'as pas besoin de déplacer la totalité des blocs. C'est pour ça que ça se fait très rapidement. واضحة؟ اي ما كيقول لي كوبي نحط له واحده اخرى نحط بلوكي انا قلت لك راه tu vas copier F2 dans R2. دونك شنو باش يصير لي بلوك نتاع F2 دونك باش نعاود نرجع لسؤالك انا كونت on va copier لي بلوك نتاع F2 وينهم هما اللي بداو باثنين الكل دونك هذوما اللي بالابيض on va les copier dans un autre répertoire. Donc, on est obligé de créer d'autres blocs. Maintenant, oui, les autres blocs, ça dépend de la stratégie du disque, du système de fichiers. La stratégie du système de fichiers, en général, les blocs du même fichier, mais des billes, on les بعضهم. معناها كان يلقى هو plusieurs places successives فارغين يمشي يحطهم في les places successives الفارغين. لو كان وقت اللي n'a plus le choix وقتها يولي يفرتهم معناها كل بلوك يحطه في بلاصته. مثلا هوني on peut dire انا je peux définir la stratégie نتاعي نقول راه si je vais déplacer F2 je vais le mettre dans R2. Dans ce cas là شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني نمشي للي بلوك نتاع F2 وينهم هما بي نبدا بالاولانيين دونك بي 21 وين البي 21 ها هو. Je vais le copier. Donc, j'ai détecté qu'il y a 3 blocs successifs ferrés. Donc, je vais mettre B21 B22 ou B23 On va B24 et B25. Je vais les placer dans les premiers blocs qui sont ferrés. Ça dépend. Le système qui fait chier. Si je vous demande ça, quelle est la stratégie de mon système, je vous laisse établir راني معناها voici comment je vais placer مثلا نجم تقول انا je vais placer les blocs نتاعي اول بلاصه فارغه نحط فيها اول بلوك دونك تولي الاولاني يتحط هوني الثاني هوني الثالث هوني الرابع هوني اتسيتيرا فهمتوا دونك si je ne vous spécifie pas quelle est l'hypothèse اللي انا باش نستعملها pour placer les blocs نتاعي vous pouvez choisir l'hypothèse اللي تحبوا عليها انتم. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Très bien. Donc quelle est la structure représentant les blocs libres? Donner la structure représentant les blocs libres dans le cas d'un vecteur de bits. Donc, si je veux représenter les blocs libres, c'est lié, c'est ce que je veux شوف قداش عندنا من بلوك في الديسك. Voilà. Voilà, ça. Je vais, alors, on va écrire ici. Qui نبدا شو اسمها vecteur de bits كيفاش يقول nombre de bits قد nombre de blocs في الديسك وكان قد le nombre de blocs في الديسك صحيح وكان موجود فيه il est plein. Donc on va avoir
Très bien. Donc, on va voir من صفر حتى ل8 صفرات. صفر حتى ل8 9. ومن بعد عندي 1. بعد عندي 0. بعد عندي 1. بعد عندي 0 0. بعد عندي 1 1. بعد عندي 0 0 0 0 0. بعد عندي 0 0 كيف. بعد عندي 1 1 0 0 1 1 1 والباقي 0 والباقي أنت حتى الآخر 9. داكوغ. هذا سي مادام نجم نكمل كيستيون تاع اللي قالت لك كيفاش نعمل كوبي. ماني شارجيت البلوك في الميموار، لازمني نشارجي واحد اخر نعمل فيشي اف 4 باش نجم نحط فيه لي زادريس نتاع البلوك. Bien sûr. Une fois tu as copié les différentes parties, يلزمك تزيد en fait. انت وين كوبيتو؟ وين الاف 2 كوبيتو في R2. Donc soit il garde le même nom, soit il change de nom, ça dépend de ce que vous allez faire. En général, quand tu copies dans un autre répertoire, il va pas il garde le même nom par défaut. Donc voilà, bon les يدو كلمة copie, on s'en fout. المهم يجي هوني voilà يلزمني نمشي ل R2 ونزيد ال F2 نتاعي اللي انا كوبيته ونعطي un autre en fait نزيد un autre bloc qui lui est associé مثلا F4 ولا R2 F2 ولا اللي تحبوا وهو اللي نحط فيه les nouveaux blocs نتاعي. Donc je dois non seulement copier les blocs نتاعي mais en plus rajouter un lien vers en fait créer un bloc d'index pour le nouveau fichier et rajouter un lien vers le bloc d'index في le bloc d'index تاع الريpertoire نتاعو. D'accord, merci. واضح؟ باهي. وتوا بالنسبة للليست chaînée maintenant, si on veut représenter bon هوني je sais pas si je peux la copier voilà. مدام كي حسبنا التايم ماكسيمال نتاع الفيشي ما نحيوش من الديسك قداه عندنا من بلوك داندكس خاطر مش ياخذوا حتى هما بلاصة بلوك دو دوني. اي ياخذوا صحيح. اما ما نحسبوهاش معناتها. اما ما تنجمش تستيمي بالضبط راه ما تنجمش تستيمي خاطر ما تولي حسبه صعيبه شويه. خاطر كي لازمك تحسب اكبر فيشي قداش ياخذ لك نومبر دو بلوك وقداش لو نومبر ماكسيموم تاع البلوك داندكس. سي بور سا كو جو نفو بوزري جامي لا كيسيون دونت وري. داكور مدام ميرسي. مادام البلوك داندكس يجب يكون حسب قداش عندك من فيشيه في الواحد ولا يكون اكثر؟ البلوك داندكس لا شنو حسب عندك من فيشيه؟ معناتها كل ما يجيك فيشي جديد تعمل بلوك داندكس اللي هو سينو ما تخليه بلوك دوني. لا jamais. En fait الحل الوحيد اللي tu gardes le même bloc d'index c'est quand tu vas créer un raccourci. Quand tu crées un raccourci du fichier. تعرف تستعمل raccourci معناها تجي في الفيشيه نتاعك وتقول له اصنع لي un lien معناها vers le fichier الاخر. Donc هذاك وقتها tu ne changes rien, tu gardes le même bloc d'index, tu gardes les mêmes blocs dans le fichier كل شيء, juste تمشي تصنع un nouveau pointeur معناها يولي عندك un pointeur مثلا هوني le fichier F3 يولي عندك كان نصنع هوني un raccourci كان نجي هوني نصنع un raccourci نتاع F3 raccourci F3 donc يولي عندي في وسط ال R2 le pointeur vers F3 وفي وسط ال R1 le raccourci نتاع pointeur vers F3 هو بيدو. Donc je copie le même les deux pointent vers exactement le même fichier. Par contre, si je fais une copie ou là je déplace, bon, moi je déplace, mais si je fais une copie, ça veut dire que j'ai obtenu un autre bloc d'index, même si le contenu est le même. Allez, en fait, tu dois avoir deux blocs d'index différents. Quand tu fais une copie, tu modifies في واحدة منهم والأخرى تقعد original, هكا صحيح ولا؟ Donc, فهمتني ولا شنو نحكي؟ معناها à partir du moment où tu as fait une copie, ce n'est plus le même fichier. C'est devenu un autre fichier. Donc, tu ne peux pas le référencer en utilisant le même bloc d'index. Voilà. Bien. OK. Donc, maintenant, la question suivante. Si j'utilise une liste chaînée, comment ça va se faire? Donc, une liste chaînée, je vais en fait. Le nombre de blocs. Hein? Vide. libre voilà successif. Donc نحكيو ليست شيني عادي نورمال. انا اش عندي هنا لي بلوك ليبر نتاعي شكون 9 11
14 15. هوني on doit faire très attention par contre. قداش من وحده نجم نحطها dans un seul bloc؟ هو بلوك شنو؟ dans un bloc أنا ما c'est une liste chaînée واحد بعد واحد بعد واحد. نعم؟ هي نورمالمون نحيو منها النومبر موجود في البلوك سبيسيال. صحيح. وان لو بوينتور. موان لو بوينتور تري بيان. دونك انا قداش عندي من ادريس نجم نحطها في البلوك سبيسيال نتاعي؟ حسبناها قبيله 8. دونك نحي واحد. صحيح. دونك عندي اون ادريس اللي تقعد لي كوم بوينتور فير لو بلوك سبيسيال سويفون، وعندي الحق باش نحط 7 بركه هون. دونك كيس كون فا فير اون فيت؟ اش عندي انا؟ دونك قلنا 9 11 14 15 23. شدوا معايا 9 11 14 15 23. نضرب قد ايه؟ 1 2 3 4 5 ومن بعد 24 27 28 29. 24 27 1 2 3 4 5 6 7. سي. دونك هذا il va pointer vers le bloc spécial suivant. دونك بعد 27 عندي 28 29. دونك هوني كيف 28 29 on continue avec le reste jusqu'à la fin نتاع الديسك نتاعي. دونك الديسك نتاعي قداش فيه مكعبان si on veut être précis. الديسك نتاعي قداش فيه من بلوك؟ La taille de mon disque c'est 2 kg. Donc 2 à la puissance 10 blocs. Pardon, 2 à la puissance 10 octets. Le bloc, la taille نتاعو مش 2 à la puissance 5. Madame 11. 11 2 11 وهنا حاطين 2 à la puissance 5. Donc يقعدوا لي 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6 معناها قد 2 à la puissance 5 et 32 donc 64. Voilà, j'ai 64 blocs. Bon, on ne veut pas les coder le col, bien sûr. Donc on y met le 28 حتى le plus 7 وبعد هوني حتى le plus 7 etc. Je m'attends pas à ce que vous codiez tout. معناها juste يقعد تعمل دي بوانتيي وكهو. المهم اللي نحب نشوفه سي كو دون ما ليست شيني لا بروميير فيها كان 7 ادريس هكا، لا دوزيام فيها لي 7 ادريس سويفون. سي سكو هذيك الحاجه اللي نحب نشوفها. سي بون مدام؟ وي. تنجم تورينا كيفاش اون ريبريزونت الفات في وسط الديسك؟ باهي اجا نشوفوا ليكزامبل هذايا باش نشوفوا الفات نتاعنا كومون اسكو لي ريبريزونتي اي لي بلوك كي سون اسوسيي ليه كومون يسون ريبريزونتي. اجا نحطوها هذه على جنب. بون باش يبدا ينغزني توا الزماره هذا. Alors, j'ai écrit sur le... Bon, tant pis. Alors, بالنسبة للفات نتاعي توا أنا اش عندي؟ أنا عندي en fait les répertoires. هوني ما عادش عندنا مثلا الاف 1 والاف الاف 1 والاف 2 والاف 3 ما عادش موجودين في ici. ما عندي كان لي بلوك نتاع لي ريبرتوار. داكور؟ دونك دون لي بلوك نتاع لي R1 R2 مثلا، هذا البلوك نتاع R1 وهذا البلوك نتاع R2. شنو باش نلقاو فيهم؟ باش نلقاو فيهم l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans R1. هوني مثلا عندي راهو عندي F1 عندي F2 وعندي R2 وهوني عندي راهو عندي F3. شنو باش نلقاو فيه؟ البلوك هذا نتاع R1 R2 باش نلقاو في F1 باش نلقاو لي ميتادوني نتاع F1 الكل، وفي الاخر بالكل باش نلقاو لو بروميير بلوك دو F1. بروميير بلوك دو F1 شكون؟ الكات اللي هو موجود في الكات صحيح. دونك اون فا تروفي ايسي نيميرو 4 لادريس 4. معناها قلت له راهو dans le répertoire R1 il y a un fichier qui s'appelle F1. هاهما لي ميتادوني نتاعو الكل وراهو لو بروميير بلوك نتاعو سي ايغال 4. بالنسبه ل F2 كيف باش نلقى لي ميتادوني نتاع F2 et le premier bloc نتاعو B21 il est où؟ B21 il est à l'adresse 7. On va être le répertoire R2, les métadonnées dans le répertoire, et puis le répertoire 2 va se trouver dans le bloc numéro 10. نمشي نشوف في البلوك numéro 10 نلقى F3 حاجتي باللي ميتادونnées. Le premier bloc نتاع F3 il se trouve وين؟
B31 في ال 20 واضح؟ دوا باش نشوفوا في الفات comment est-ce que cela va être représenté. Alors je vais déplacer la fat un petit peu باش نبداو مرتاحين. Je vais avoir une fat qui ressemble à ça. Donc la fat MTI, bien sûr, les numéros 0, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'ils représentent ici? Les numéros du bloc physique. Les numéros des blocs physiques, ça fait. Ben, d'abord, qu'est-ce que je vais dire? Le F1, مثلا. Le F1, on va le faire en bleu, le F1, le F2 en rouge et le F3 en vert. Le F3 en vert. Ah. Ben, le F1, il commence à l'adresse numéro 4. Donc, c'est déjà référencé par cette valeur-là. Le bloc suivant maintenant, c'est le 4, oui, non, c'est le B11. Ben, le B12, oui. 12. Et le B12 fait 12. مادام هكا في البلوك دان تكست لوطا يسهل لك. يعطيك الصحة. Le B12 fait 12. Donc, نمشي le 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le 12, le suivant تاع 12 هو 16. Donc, 13, 14, 15, 16. Et suivant à 16, c'est 6. Et suivant à 6, c'est 8. Et suivant à 8, c'est 18. Donc 16, 17, 18. Vous faites 18, nous là, c'est le truc qui peut représenter l'endophile. Avec le F1, le F2, vous allez me dire. Change-na. 7 Donc 7, le 3, le 3, le 0, le 0, le 0, le 19, 19, et 19, 17, le 17, ou 17, 1 de 5. 1 de 5. Le F3, qui est en vert, et le 20. 13. 13, et 13, et 13. Le 2. Le 2, et 2. Le 5, et 5. 22. Le 22, ou le 22. Le 23. Voilà. واضح ولا؟ وهوني راهو وقت اللي نقول لك انا مثلا اللي الار 1 والار 2 موجودين في ال 21 وال 10 باش تجي في ال 10 باش تلقى اند فايل معناها و لو سامبول كي ريبريزونت راه ما عندي حد بعدي وباش تجي ل 21 باش تحط اند فايل كيف خاطر بعدي ما فما حتى شيء ساعات يحطوها موان 1 ساعات يحطوها نول ما نعرفش شنو لو سامبول كي فون ميت لابا بور دير راه ما عنديش هوني في الفات خاطر من لو بلوك سويفون كان عندي ان بلوك سويفون c'est que je suis un fichier, ou je fais partie d'un fichier. Quel m'a dit un bloc suivant, soit je suis le dernier bloc du fichier, soit je ne suis pas un fichier. Je ne représente pas un fichier. Je représente un répertoire, par exemple. واضحة؟ أي مدام أنا ما كانتش هذه الكستيون تاعي حبيت يوصل كيفاش معناهم لي بلوك اللي نقسم فيهم الفات كي تبدا ستوكي في الديسك معيش فرا مازلت ما حطيتهاش. اغزر لي شوف هنا يراو bon كالعادة c'est le système qui décide. En général يبدا فما une partie du disque qui est réservée pour les on va dire les éléments spéciaux تاع السيستم. ما نحطش الفيشيات مع d'ailleurs انت ديما الديسك نتاعك اول ما تنستالي باش تلقى فما une partie اللي انت ما تنجمش تمسها. Il y a déjà une partie qui est déjà réservée ما تنجمش تمسها بالكل كيما بالنسبه للرام فما une partie تبع السيستم اللي انت ما تنجمش تمسها. هذيك هي اللي نحطوا فيها لي بلوك سبيسيو جينيرال حتى انا هوني كي ندخلهم في بعضهم راه سي با فغي معناها سيتي جوست هكا بور دوني ان بو دو في à l'exercice. Mais هو réellement normalement les blocs spéciaux تلقاهم dans un espace réservé في وسط الديسك نتاعك. دونك الفات selon le time نتاعها كاين التايم نتاعها اصغر من بلوك باش تتحط dans un seul bloc. كاين التايم نتاعها اكبر من البلوك normalement on va la trouver peut-être dans les premiers blocs du disque qui étaient successifs ورا بعضهم واضحه خاطر التايم نتاعها واضحه il est toujours fixe. Donc ديما موجوده dans un certain nombre de blocs successifs. اول ما تديماري السيستم نتاعك tu vas charger les blocs هذوك في الرام وتخليهم غاديين. داكوغ. ومش مدام الادريس نتاع لي بلوك داندكس كي les adresses تاع لي بلوك داندكس ما يهمنيش فيهم كان نفس الادريس هي ديجا عندي محطوطه في الديسك بلوك دو دوني ولا خاطيني ليه bien sûr que non ما يلزمش يبدا نفس الادريس bien sûr que non
خاطر نحسب مفارقين معناه كل واحد شوف هما مفرقين مي لوجيكمون مفرقين بالنسبه للسيستم. يعرف السيستم مثلا اللي راهو البلاصه ريزيرفي لي بلوك سبيسيو هي من البلوك نيميرو 0 حتى البلوك نيميرو 105 واللي راهو اي فيشي باش يستوكي يبان كل ستوكي ابارتير دو بلوك نيميرو 106. فهمت؟ اما ماهمش فيزيكمون سيباري. فهمت؟ جوست مادام احنا في البكي حاطيناهم اف 3 والاغ 2 والاغ 1 في الديسك سبوزي على اساس كيف معناها حسبنا سبيسيو. هاني قلت لك اي معناها سي اون سوبوزيسيون برا ريالمون سي بوكو بلوز اورغانيزي كو سا. لا فوضى غير ليكزومبل اللي عطيته لكم توا ياسر فوضى معناها لي ريبرتوار في وسط لي بلوك دو دوني نورمالمون سي با كوم سا كو سا سباس مي سي جوست بور لو شوف كوم اسكو معناها في اون سيتواسيون معينه نشوف اسكو سي كلير ولا لا. بلا مادام بيتماغ مش وقت قلت لنا العكس كي تبدا بلوك اوكيبي نحطو 1 كي تبدا ليبر نحطو 0. اوف جو سي بلو خاطر في الكود هذيك حاطين سي بلوك ليبر اي بروبابلمون. ايكوت بالحق انا سو جور دو شوز ما نركزش معاه برشا ماني كان يسوفي باش نكابتي انت 0 شنو تقصد بها ولا شنو تقصد بها. نسيت انا فيت شنو اللي حاطينه في الكود بالضبط. مي انا بيرسونيل ما ركزتش برشا. بالنسبه لي المهم فما فرق مادام في لي ريبرتوار مادام حطينا لي زادريس احنا نتاعهم ديسكول على حطيناهم اند اوف فايل في الفات معناها بور دير راني ما عنديش. هي في الفات شنو تقول لي ال 21 شكون يجي بعده كاين لو بلوك سويفون. فهمتني ولا خاطر هو يريبريزونتي ريبرتوار نقولها اند اوف فايل معناتها مش خاطر يريبريزونتي ريبرتوار خاطر ما بعده حد. معناها انا هوني عندي ان سول بلوك كي فا ريبريزونتي لو ريبرتوار اهو. وقتاش ان فيت ينجم يكون بعده حاجه اخرى راهو وقت اللي يبدا il dépasse la taille d'un bloc معناها le contenu نتاع الريبرتوار elle dépasse la taille d'un bloc donc peut-être qu'on aura besoin d'un autre bloc qui va représenter ce répertoire là. mais c'est assez rare oui. مادام كيقول لي représenter la fat dans les blocs spéciaux مش باش نعملها مشاني ولا لا ماهمش شاني هما دون تو لي كا ماهمش شاني معناها باش تلقاهم بعدها في بلايص دون دي بلوك سكسيسيف خاطر لا فات سي سكي معناها سي لون دي شوز كي سو لي تري سوفون besoin باش تباركوري لا فات sur le disque parfois. فهمت بون على ليميت او ديماراج ان توكا اشاك فوا معناها غالب الوقت خاطر اون فوا دخلت الرام ما عادش تخرج منها دونك il vaut mieux نحطها انا في بلاصه باش يولي الديماراج نتاع السيستم نتاعي ماهوش لون. لازم نحطها في بلاصه اللي فيسا نجم نقرا دونك كون جو لا ديبوز دون دي بلوك سكسيسيف نعرفهم شكون فيسا نجم جو باركور لي بلوك هذوك ونشارجيهم في الرام. فهمت سي جوست اون كونفونسيون معناها حاجه لوجيك. فهمت logiquement c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais si je vous demande de placer la FAT dans la RAM normalement كان ما عندكمش دي بلوك سكسيسيف تحطها وين يجي راه معناها المهم تبدا موجوده هكا. والمهم surtout que le nombre de blocs que tu vas lui allouer correspond au time تاعها. دونك لازم تحسب التايم تاعها ساعه تقسمه على التايم تاع بلوك باش تعرف قداش حاجتك من بلوك pour représenter la FAT. مادام كاش نحسبوا تاع الفات التايم تاع الفات قلناها البارح كيفاش نحسبوها التايم تاع الفات قلناها البارح 16 fois 16 ça dépend من الفات شنو هو هي فات 16 معناها تاخذ التايم تاع اون ادريس ومن بعد التايم تاع الادريس هذيك تشوفها مع en fait si le nombre de blocs du fichier معناها 2 à la puissance la taille تاع الادريس nombre de bits si 2 à la puissance أكبر من nombre de blocs réels dans le fichier تاخذ le nombre de blocs. Si le nombre de blocs أصغر تولي تاخذ le minimum ما بينات le nombre de blocs réels dans le disque et 2 à la puissance l'adresse نتاع le taille d'une adresse. L'adresse représente les blocs. ديما أصغر حاجة bien sûr خاطر si tu n'as pas suffisamment de bits dans ton adresse tu peux pas coder les blocs الأخرانيين et si tu n'as pas de blocs le bit de l'adresse ne sert à rien. Donc ça va dépendre de l'exemple identifié. مادام الشارجمون دو لا بروميير باج ديما يصير حتى لو كان ما تقوليش انت لازم نعملو لا بروميير باج تاع شنو في الاكزرسيس نتاع الميموار اللي خدمناه من بكري. اي ما هو قول لي وينك. اي لو شارجمون دو لا بروميير ان جينيرال جو فو لو دي لا هو غالب الوقت il faut toujours charger la première page en mémoire pour dire que le fichier دخل في l'étape après. Il doit être quelque chose doit être chargé en mémoire. En fait, هو réellement اللي يلزم يتسجل في الميموار c'est le PCB نتاعو.
Alors, on va supposer, c'est en général, c'est ce qui se fait. Dans la première page du processus, je vais les métadonnées du processus, notamment le PCB. واضح madame, merci. Madame, dès que segmentation paginée, l'adresse logique partie là ما باش تكون offset partie ثانية باش تكون l'adresse معناها النمرو الباج في البروسيس الكل. En fait, la segmentation paginée. Donc, quand il y a une segmentation paginée, ça veut dire que j'ai la table. Donc, mon processus marsoum d'abord en segments. بعد كل segment marsoum en page. Ben. Donc, أنا شحاجتي هوني comme structure. شو عندي comme structure? عندي la table de segment. Table de segment شنو اللي فيها؟ 0, 1, 2. Je عندي 0, 1, 2, 3 segments. Donc, je prends de 4 lignes. Je prends le segment 0 où se trouve. Il va pointer sur quoi? L'adresse est c'est l'adresse de la table de page. Donc, on est normalement. Je crois en fait la table de page, elle se trouve à quelle page ou قداش حاجتها من page ou autre. معلومات نتاع table de page نتاعك. Donc, on est c'est l'adresse de la table de page نتاع segment 0. Donc, je suis allé عندي une table de page pour le segment 0, table de page 0, une table de page pour le segment 1, une table de page pour le segment 2 et une table de page pour le segment 3. وفي وسط table de page هذيك كانوا اللي نخدموا عادي. Donc يولي هذايا هوني au fait les numéros de page يولي relatifs les segments كهو 0 1 2 وهنايا 0 1 2 3 et 4. Donc هوني عندي 0 1 2 هوني عندي 0 1 2 3 et 4 etc. تولي فيها كالعاده l'offset et le numéro de la case associée. لا مدام كي يعطيني ادريس ميموار من تاع كاز مثلا حط فيها الباج الثانيه نتاع السيجمون الثاني كي نجيب شحال ادريس لوجيك الباج هذيك نردها 1 2 3 نحطها 4 معناها نحط نمرو الباج الادريس سامحني عاود لي الادريس الثاني عاود لي الباج الثانيه اي الكاز مثلا ميموار فيها الباج الثانيه نتاع السيجمون هذاك اس 1 سيجمون اس 1 الباج الثانيه نتاعو اللي هو 1 هكا دونك دون لا تابل دو باج نيميرو 1 في الكاز نيميرو 1 لا كي نقصكي باش يقول اعطيني ادريس بينير وباش يقول لي اعطيني ادريس بينير فيزيك وقال لي رد لي ادريس بينير لوجيك. باهي الفيزيك مثلا سوبوزون اللي هذايا قلنا اللي هي موجوده في الكاز 3 مثلا في الكاز نيميرو 3 اللي هي في الميموار. دونك هوني نمشي معناها نخرج ما باش نعطيك اون ادريس لقيتها كيف هكا لقيتها لاكاز 3 عطاني اون ادريس فيزيك هكا ولا كي جيت نحسب في الادريس فيزيك خرجت اللي راهو النيميرو دو كاز سي 3. دونك شنو اللي نعمل؟ نمشي نشوف في لي تابل دو باج هي منهم اللي الكاز نتاعها 3 البي دو بريزونس نتاعها 1 في الكونتوني. كان ما لقيت حتى وحده نقولوا راهي الادريس هذيك ان با ماهيش تبع البروسيس هذا. كان لقيت اكثر من وحده نقولوا راهو سي ان بروبليم سي سيغمنتيشن فولت سي ان بروبليم دو سيغمون معناها il y a un معناها une page qui est référencée deux fois في زوز بلايص قالوا اللي هي بشارجيا مارتين وكان لقيتها مره واحده ونقول مريقله هذيك هي اللي ناخذها. اي في البينير معناها هي محطوطه في الفورم بينير ما هو باتي انت هوني لافسيت لافسيت اللي عندك في البارتي الثانيه il sera le même معناها انا هوني شنو باش يقول لي راه في التابل دو باج نيميرو 1 je vais prendre شفتها هذه c'est la page numéro 1 dans le segment 1 donc نمشي للباج 1 dans le segment 1 هوني en fait l'adresse نتاعو راهو les adresses في السيغمونتاسيون quelle que soit la segmentation اسمعني في السيغمونتاسيون les adresses في وسط les adresses logiques ما همش des adresses من صفر حتى التايم تاع البروسيس. Ce sont des adresses sous la forme du segment ومن بعد adresse. معناها تحسب كأنه السيغمون c'est un process à part.
مادام وقتها انا قالنا كومونس توجور ا بارتير دو زيرو نتاع السيغمون، ما نبداوش بالزيرو هذا، ما نبداوش بالزيرو هذايا، نبدا بالزيرو نتاع السيغمون ونقول شكون السيغمون اللي انا فيه. معناها قال لي حط لي لوجيك نعطيه له ادريس نحط له مثلا 1 وبعد نقول له بحذيرة نتاع السيغمون اللي في السيغمون فوالا بعد تقول له من في السيغمون من الزيرو حتى القضيه لازمك تمشي. معناها مادام نلوج على قدش من باج في الكل، قدش من باج من الكل تاع البروسيسور كامل. لا 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 بعد هذاك اللي لا 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 ما تشوفش لي باج الكل، تشوف بالسيغمون بالسيغمون. معناها هذه سا سي لادريس لوجيك، لادريس لوجيك دون لا سيغمونتاسيون كو سو سوا une segmentation paginée والا segmentation عاديه، elle est toujours sous la forme d'un couple. Le numéro du segment et l'adresse dans le segment. ما عندكش une adresse globale معناها. مادام معناتها في البينير ريبريزونطاسيون بينير تاع جالنا كي بينير في البينير هذه مادام هذه خاطر الادريس بينير اللي من هوني اي معناتها يعطيك عدد لا في الارجع ريبريزونطاسيون على اليمين العدد هذاك 3 يقصد به لا هذايا 3 مع نقصد به 1 هذايا في الميموار ماهيش مقسومه سيغمون من صفر حتى للتايم تاع الميموار. لي ادريس في الميموار ديما يبداو ياخذوا على الميموار الكل. معناها كون جو دي ادريس فيزيك سا فو دير كي نقول لك واحد جو سي با انا واحد باش تجيني السيتيام كاز دو لا ميموار. فهمت؟ فهمتني ولا فهمتنيش؟ ايوا دونك هوني انا شنو عملت؟ مشيت قسمت كيفاش نقسمهم هوني كاز اوفسيت كيفاش نلقاه؟ كيفاش نعرف قداش هذا الكاز والاوفسيت قداش؟ تايم باج قاش من صحيح. دونك تايم تاع الباج باش نشوف قداش يحب لي من بيت بور ريبريزونتي لا تاي دون باج. دونك هذاك سا ريبريزونتي الاوفسيت نتاعي والباقي الكل سا ريبريزونت نيميرو دو لا كاز. دونك ناخذ نيميرو دو لا كاز هوني مثلا جاتني 3 نمشي نغزر دون لي تابل دو باج انا هي اللي فيها 3 والبيت دو بريزونس نتاعها يالا 1 نلقى السيغمون نقول راهو سي لو سيغمون هذاك ونشوف دون لو سيغمون هذاك باغ اكزومبل هوني سي لا باج نيميرو 1 دونك جو برون لو ديبلاسمون اللي انا حسبته هوني الاوفسيت هذايا ونزيدو ان فيت لا تاج معناها الباج نتاعي مثلا سي لا باج 1 دونك باش تبدا 0 1 ومن بعد نزيد معاها الاوفسيت en binaire toujours. Donc باش يولي en fait c'est le couple 1 وبعد 0 supposons لي l'offset مثلا je sais pas 1 1 1 donc باش نجي هوني نحط 1 1 1 هذيك لا ريبونس نتاعي. donc c'est 1 et puis 0 1 1 1 مادام لي قص يعاود نحطوا 1 تاع السيغمون بجنبها 0 1 1 اي c'est un couple اي c'est un couple hein. Là pour le premier élément c'est le numéro du segment اللي هو 1 le deuxième élément c'est l'adresse dans le segment 0 1 1 1 1 d'accord merci مدام كي نخرج من الادريس لوجيك كيفاش نعرف نقسم السيغمون نيفو الادريس؟ هو نورمالمون راه واش انت اللي تقسم السيغمون سي دوني انا نمدهولك التقسيم تاع السيغمون سي با توا كي ديسيد خاطر التقسيم تاع السيغمون تقسيم سولون لو كونتوني نتاعو مش سولون لا تاي ولا سولون فهمت. فالاكزومبل اللي احنا عطيناه لكم في التي دي سيتي تري سامبليفي قلت لك راهو اللي السيغمون الاولاني فيه 3 سيغمون الثاني فيه 4 سيغمون اتسيتيرا معناها c'était juste pour simplifier la chose باش تشوف un peu comment tu raisonnes. mais هو réellement on donne les segments comme si c'était des processus séparés. معناها نقول لك راهو السيغمون فيه هاو المعلومات اللي في الوسط والثاني هاوش فيه الثالث هاوش فيه فهمت. معناها سي با ا توا دو ديسيدي السيغمون شنو اللي فيه. لا مش على شنو فيه في الادريس لوجيك من البينير كي نخرج كيفاش باش نليميتي النيميرو دو سيغمون واحد ولا ادريس. انت مدهولك ليميتي مش انت مش تو ني با سونسي كالكولي سا. انا كي نمدهولك كيما هكا كوبل. فهمتك عادي سي سا لادريس لوجيك. علاش قلت لك سي ايغال ا اون ادريس لوجيك ما عنديش اون ادريس لوجيك ابسولو. اي معناها انا جوست الغول نتاعي نعرف خرج لوفسيت وحده والباج. الغول نتاعك تخرج لوفسيت وحده. الغول نتاعك تعرف انا هي لا تابل دو باج اللي لازمك تمشي تغزر لها. والغول نتاعك زاد تو في اتونسيون على لادريس فيزيك معناها الباركور نتاع لي تابل دو باج اتسيتيرا معناها حاجات كيما هكا. اي ميرسي. اوكي ben si c'est bon pour tout le monde
On a largement dépassé le temps, le prof allait pas dire que je aller. Ben, donc, on va avoir une autre séance, Inch'Allah. Donc, si vous voulez, apparemment, on est confinés chez nous. Donc, si vous voulez qu'on programme quelque chose cette semaine, ou la semaine prochaine, c'est comme vous voulez. Et on programme quelque chose. D'accord, d'où? D'accord. اوكي دونك ابعثوا لي تفاهموا بين بعضكم بربي الاولاد وابعثوا لي اعطيوني مثلا 2 ولا 3 كرينو نجم نختار ما بيناتهم ولا الايامات اللي نتوما تبداو فيهم ديسپونيبل. Je vais vous dire quand est-ce que ça on peut faire ça. OK? D'accord. C'est comme ça. بسلامة. Merci madame.